Okay, kalau saja Rx on the right hand side sama dengan exponential e to the x and then times any fx, any function of fx. Fx can be 0, can be 1, or I mean constant, 1 meaning constant. Bukan, tak letak nombor, saya letak ini. It's a constant, c, k, or k for constant. Or any function of x. Okay, contoh hari ini saya sempat bagi dalam dua contoh. Hari ini kita sambung untuk contoh yang seterusnya. Okay, for example, if you have semua orang boleh dengar ke ni? Boleh. Boleh. Okay. Saya tukar Zoom sebab dia automatic recording. Kadang-kadang saya lupa nak record. Semalam hari tu pun saya tak ingat nak record untuk 2 jam. Dan nanti saya upload untuk Putra Belas. Saya tak tahu kenapa tapi saya tak boleh upload file dalam Putra Belas. Kalau saya nak letak link tak ada masalah, tapi untuk upload file dia agak susah sikit. Dia macam tak nak terima file. Tak tahulah kenapa. Sebab tu saya guna Google Classroom untuk senang nak upload file. Okey, dan kemudian saya ada juga terima beberapa request untuk tengok quiz 2. Sebab saya tengok kalau saya approve request tu, dia akan macam awak boleh edit quiz tu, which is doesn't make sense. Tapi kalau awak nak tengok apa kesalahan, nanti saya individual lah. Secara individu saya tak boleh nak letakkan semua. Kalau tanya saya, nanti saya beritahu apa kesalahan masing-masing. Kalau yang tak dapat format tu. Okay, let's continue. So if you have y double prime plus 2y prime plus y equals to 48 exponential minus x and then times cosine of 4x. So in this case, kita nak keluarkan, we need to take out this guy, which is e to the minus x. Okay, so kita buat macam mana? So kita buat dalam bentuk dalam bentuk linear derivatives, linear operator. We have something like e to the x d squared plus 2d plus 1 of y particular equals to 48 cosine 4x. Okay, so saya ulang balik kalau mungkin ada yang lupa ni. So kita kata apa? Remember that we have for exponential shift, if we have exponential of a for any number of a, we have linear operator y, which is equals to linear operator b of minus the exponential constant, which is a, times derived by ax y. So in this case, we can see that a is what? A is 1. X minus a is 1. So we have e to the x move to the right hand side. So we have this is just e to the x positive right now, y particular
So this is equals to 48 cosine 4x. So all we need to do is just change the d into d minus a. So we have d minus 1 squared plus 2 times d minus 1 plus 1. So if you will notice that the difference is just right here, this is from the original d, becomes d minus a, and then you have 2d, just 2d minus 1, and 1 doesn't change because there's no shift inside that. Okay, now if you open or you simplify this expression, you have d squared minus 2d plus 1 plus 2d minus 2 plus 1, and then let me write into big YP. So big YP is exponential of x times the small yp, which is equals to 48 cosine 4x. Okay, if you simplify this, you will have just second derivative of yp equals to 48 cosine 4x. Any questions so far? There? All right, let's move on. So this is like so second derivative is just dy over dx. Second derivatives. Doktor. Hah? Oh, tak apa. Apa dia? Saya nak. Tak apa. Apa dia? Tak apa, Doktor. Tak ada. Alright. Saya cuma dengar bunyi slow. Speaker saya kurangkan volume. Okay, so untuk dapatkan YP, what you need to do is just integrate twice. So dy p is just 48 divided by 4, that will be 12 minus dia integration, so dia adalah sine 4x, and then to get big YP, just differentiate another time, which is 12 by 4 minus 3 cosine of 4x. Oh, sorry, since you integrate this time plus constant, I don't want to use C because we have already C for the homogeneous equation. So I need to use big A. And then this will be plus big AX plus alright, so this is equal to exponential of xyt. So minus 3 cosine of 4x plus 2x plus b. And therefore, it's just yt is just e to the minus x times everything above. Okay, so the general solution is just y homogeneous plus yp, which I will not write the whole expression because I think you already knew how to find the homogeneous solution. Okay, any questions so far?
Kalau tak ada, saya teruskan untuk yang terakhir. Nak buat yang terakhir macam mudah. Okay, well, this one is quite important because you will have several steps. For example, number 2, you have d minus 2 squared of y equals to 4 minus 8x plus 6x e to the 2x. So you can see that the right hand side consists of r1 plus r2 plus r3. So it depends on you which one you want to choose. R1 is what, R2 is what, and what is R3. So in this case, I think it's better to use, like, for example, R1 as 4. So I can say for R1 equals to 4, you have d minus 2 squared y equals to 4. And therefore, if you remember, this is like inspection method, because you have the last term. This is the last term, which is an. An is not 0. So therefore, in this case, we can use inspection method, which can be said that yp, or I don't want to use yp because we have several yp. I can say something like y1, which is the particular solution for r1, equals to 4 over 4, which is 4 over 2. Sorry, I think I missed the step. I missed the step. This is correct, but I missed the step. Okay, you need to open the factorization. So this is like b squared minus 4b plus 4. Now you can say an is 4, so y1, particular solution for r1 is 4 over 4 equals to. Okay, and then you have r2 equals to minus ax. And then you have d squared minus 4b plus 4 of y equals to minus ax. And if you remember, we also did this in inspection method. You can say y2 is just ax plus b. And then if you plug into the original equation, you will get y2 equals to minus 2x minus 2. Okay, any questions so far? Tak ada? Alright, saya teruskan. Kalau tak ada, saya teruskan. Kalau ada, please stop me. Okay, let's see the last one. R3 equals to 6x e to the what, 2x. And in this case, a equals to minus 2. So if you want to do the exponential shift, because you have this, you have exponential, and then you have another fx. This is fx, and then this is the e a to x. So put it into the exponential shift. You have e to the minus 2x d
of minus 2 will be plus 2 minus 2 squared y is equal to 6x. So if you notice that this one yang ni adalah this is just the original d from d minus 2 squared. So this is just d minus. Okay, ada soalan setakat ni? And then so you get, saya teruskan, saya tak nak saya nak habiskan untuk satu lagi. So if you keep on going, you will get the exponential of 2x times x cubed plus ax plus. So the whole thing will be, the general solution will be the homogeneous equation, homogeneous solution plus the particular solution, which is the first one is what? The first one is 1, which is y1, minus 2x minus 2, which is from the second right hand side, and then plus e to the 2x times x cubed plus ax. Okay, please don't write like this, y homogeneous. I just want to simplify. You need to find your own solution. Find out. Okay. Okay, so this is will be the last example for exponential shift. Now let's move on to inverse operator. Okay, tak ada soalan. Soalan mungkin dia dah kalau saya harap awak faham lah, kalau tak faham boleh tanya. Doktor. Yes. Tadi kan macam mana nak agak dia punya YP tu kan? Dia AX square ke dia AX saja ke? Okay, yang mana yang ni kan? Yang ada tadi contoh doktor bagi AX tambah B je. Ada satu tu yang semalam, yang hari tu kan? yang tu lah. Okay, contoh contohnya yang ni kan hari tu saya dah bagi tahu. Contohnya kalau saya ada, so let's say this case, let's use this one. Kalau saya ada d minus, contoh saya paling mudah, saya guna contoh yang paling mudah, dy d minus 1 of y equals to, let's use 2, katakan 2, constant t. So in this case, kalau awak tengok dia adalah constant, so maksudnya kalau saya derive, saya akan dapat y prime minus y sama dengan 2.
So dia akan ada 2. So the last part will be a constant. Yang lain tu jadi kosong. So kalau dia constant, so meaning that therefore yp particular solution must be so, mungkin saya kata yp sama dengan let's say c. Sebab apa? Sebab kalau saya masukkan balik yp sama dengan c, saya akan dapat yp prime minus yp sama dengan 2. So yp prime, c adalah kosong, minus yp, which is y dash yp equals to 2. So therefore equals to c. So therefore c sama dengan minus 2. Okay, yang ni constant. Saya ambil yang ringkas, contoh yang ringkas saja. Okay, contoh kalau saya ada y sama dengan 2x. So yang ni maksudnya apa? Maksudnya saya first derivatives minus by itself ada tinggal 2x. So dia ada x term. Maksudnya apa? Kalau saya buat y, saya ambil ni, y prime ni dia non-zero. So meaning that kalau saya buat macam ni, non-zero, so ini dia mesti ada dengan x dan juga x possible. Bukan. Yp mesti ada x dengan x possible. Sebab apa? Kalau saya buat, so saya kata yp sama dengan ax squared plus x. So saya buat yp prime adalah 2ax plus 1 equals to 2x. Doktor, bukan dia patutnya AX tambah B je ke? Ya, plus B. Saya terlupa letak constant tadi. 2ax plus B. Okay, so maksudnya kat sini B sama dengan kosong dan A sama dengan 1. Okay, kemudian macam mana saya nak tunjukkan? Contoh lagi, kalau saya yang ni ringkaslah sebab dia apa? Ini first derivatives. So kalau awak tengok kat sini, kalau dia punya ni, kalau dia form dia d minus 1 of y, kena tengok yang last part. Sama dengan katakan x kuasa 3. So dia punya ni mestilah dia lebih sikit dia punya ni, tambah 1. So dia punya ni adalah ax to the power of 4 plus ax to the power of 3, tak nak b plus samping sampailah dia jadi x to the power of 0, constant. Ini constant, let's say. Okay, so yang ni adalah untuk yp. Bila masa saya nak guna yang satu lagi, contohnya kalau saya ada d squared minus b equals to x equals to 0, equals to constant. Let's say the same thing, which is 2. Kalau ada 2. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya dy, derivative of y, tengok yang last part, derivative of y yang kat sini, sama dengan 2. So maksudnya apa? Maksudnya kalau saya nak cari ni, y, dia mesti 2x. Supaya dia ni tidak jadi kosong. Kalau walaupun saya buat 2, contohnya kalau saya tersilap tulis, saya kata saya guna prinsip yang sama, yang ni constant, so saya kata yp sama dengan let's say constant c. So, kalau saya masukkan balik yp double prime minus yp prime equals to 2.
So YP double prime kosong minus kosong sama dengan 2. Tak boleh. So this is no longer valid. Sebab apa? Sebab awak tengok yang last kat sini. Sebab tu saya kata YP must be 2x. Bukan 2x, any function of x. This is any constant. So it's x. So in this case, kalau saya buat balik, saya kata YP sama dengan C of x. So YP double prime is 0 minus C equals to 2. The same thing will happen. So we say C equals to minus 2. Okay, let's say another, yang sekali lagi saya cuba. D squared minus D. Second derivative minus first derivative sama dengan 2x. So adakah saya nak kata dia punya YP sama dengan let's say AX plus AX plus B based AX on plus this? Tak boleh. Sebab AX apa? Sebab kalau saya buat macam tu, saya tengok dekat last kali ni, dia akan jadi dy equals to 2x. So untuk dapatkan YP, so this must be something AX squared. Boleh tu? Dapat tak? Contoh satu lagi, kalau saya ada, ini mungkin senang sikit sebab dia ada dua. Kalau saya ada, yang ni untuk yang ringkas je lah. Contoh yang macam, kalau yang saya dapat yang, apa ni, right hand side yang macam tadi, e to the ax darab rx. Yang ni kena guna, kalau dalam kes ni, use exponential shift dulu. Sampai kita dapat until your expression something like L of D minus A, let's say example, YP sama dengan RX. Bukan RX lagi. So guna mungkin FX. Maksudnya apa? Sama ada FX ni mungkin without any, mungkin cosine ke, cosine X and so on. So yang ni dia mudah. So bila cosine X akan ada dua, iaitu sama ada cosine YP sama dengan A cosine X or A plus B sin X dalam bentuk yang macam ni. Kalau dia macam samalah, kalau macam ni, apa ni? Kalau yang ada ni lah, kalau yang ada any two function and so on. Tapi contohnya kalau saya ada satu lagi, D squared minus 2D minus 1, say Y, same thing equals to 2, saya guna benda yang sama, 2. So YP yang saya nak buat apa dia? Tengok kat sini. Tengok dekat kat sini. So maksudnya YP without derivative, dia last part is constant. So saya kata mungkin dia punya ni adalah C. So kalau saya masukkan balik, YP double prime minus 2D minus 2D pula. Minus 2Y prime minus 1 minus Y equals to 2. So dalam kes ni, Y adalah minus C, C is 2. So therefore C is minus 2. Kita tengok yang last part. Kalau saya buat D squared ataupun mungkin D cube minus D squared minus D of Y equals to 2x cube. Contoh. So particular solution dia apa? AX kuasa 4. Yes. X kuasa 4 tambah BX kuasa 3 dan so on. Sebab tengok yang kat sini. Cuba, yang ni jangan, tak payah risaulah. Okay, yang ni sebab apa? Sebab yang ni adalah X kuasa 3, dia apa ni, quadratic function, cubic function. Contohnya kalau saya ada, satu lagi D squared minus 1 of Y equals to E to the X. Okay, yang ni apa dia? Particular solution.
Guna exponential shift ke doktor? Yang ni tak nak guna pun tak apa, tak guna pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang ni adalah by itself. So R1 nak guna pun boleh. So awak boleh guna A sama dengan minus 1. Kat sini sebab apa? Sebab saya nak masukkan dia adalah e to the minus x. D adalah d plus 1 squared minus 1 of y. So saya buat kat sini. YP. Nak guna exponential shift pun tak apa, tapi kalau tak nak guna pun boleh juga. Sebab apa? Sebab dia punya fx is just 1. So in this case, saya boleh katakan y is just a constant. Let's say k into the x. Sebab dia satu sahaja. Dia benda ni yang differential equation ni dia nak test awak punya apakah jangkaan solution yang awak akan dapat. Okey, contoh satu lagi, kalau saya ada d squared minus 1 of y equals to cosine, let's say sine x. Sine dia ada pasangan dia. So kalau saya kata this is yp, pasangan dia mesti ada a sin x plus b cosine x. Doktor yang Kalau atas saya tadi tu, ada, yang atas tu kan doktor ada tulis dia tak ada derivative. di mana? Atas Yang ni? lagi. This one. Lagi. Atas lagi. Yang sikit. Yang ni ke? Yang ni. Yang ni? Kan dia tak ada derivative. Bukan patutnya dia jadi AX tambah B je ke? YP dia. Okey. So tengok kat sini. YP sama dengan, sebab awak tengok the right hand side kat sini. So maksudnya apa? Y sama dengan 2x. Sekejap, saya dah padam rasanya ni. Benda ada yang saya tak padam. YP. Tak, doktor memang tulis memang doktor tulis AX. Memang 2x Okey, so 2x. dia adalah, mesti saya ada tulis satu lagi lah. Yang awal sekali saya tulis, tak. Waktu doktor tulis constant je. YP must be a constant. Okey, saya rasa saya terpadam tadi. Sebab saya ada padam tadi. YP must be a constant. Sebab awal-awal tadi saya tulis Y yang ni sama dengan 2. YP must be a constant. Sebab tadi saya tulis. Kalau nak boleh check je rekod. Tapi tak apalah, saya terangkan balik. Sebab saya rasa awak terlepas pandang kot. Okey, tadi saya tulis tanpa 2. Tanpa X. Tanpa X. Okey, tapi yang Saya tadi tak bila ada padam X. Bila ada X. So bila ada X maksudnya kena dia, sebab saya ni tak padam. Saya padam balik. Tadi doktor tulis bila ada X1 tu, doktor tulis AX kuasa 2. Sebab tu saya pelik tu. Bukan. Awak tak nampak. Saya rasa awak terlepas pandang. Terlepas pandang yang saya buat tadi. Yang awal-awal saya tulis. Contoh, sekali lagi saya buat. Okay, YP yang 2 sahaja dulu. YP sama dengan 2. Sebab tu saya tulis kat sini yang saya tak padam. YP, ini Y prime. Okay, YP sama dengan constant. Sebab dia constant. Dan dia tak ada derivatives kat sini. Kemudian saya tambah, kalau dia adalah 2x, dia tak boleh lagi constant.
Sebab kalau saya buat constant, dia akan jadi, let's say sama dengan C, dia akan jadi kosong sama dengan, let's say this is another one. Saya dah terpadam tadi. Saya buat balik lah. Saya ulang balik sebab ada yang saya tak. Okay. Sekali lagi. Saya kata, okay, let's say case 1. Case 1. We have Rx sama dengan, let's say, constant. Saya tak nak letak ni, jadi letak ni. Saya guna 2 lah senang. D squared minus 1 of y sama dengan 2. Okay, case 1. Constant. Okay, so saya kata yp must be a constant. Okay. Sekali lagi. So saya kata yp sama dengan c. That one. Okay. Yp double prime minus y is 2. Which is 0 minus c sama dengan 2. So therefore c sama dengan 2. Okay. Kemudian case yang kedua. Case 2, Rx sama dengan 2x. Okay, so saya kata d squared minus 1 of y equals to 2x. So dalam case ni saya kata yp sama dengan ax plus b. Sebab apa? Sebab y, saya tengok kat sini, without any derivatives, dia must be sama dengan 2x. Ataupun any multiplication by x. So saya kata yp sama dengan yang ni. So, masukkan balik, saya akan dapat second derivatives adalah kosong minus y minus ax minus b equals to 2x. So in that case, a sama dengan berapa? A equals to minus 2 and then b equals to kosong. Okay, terima kasih. Sama. Last sekali, saya nak ni sebab saya takut awak terlepas. Sebab tadi saya padam apa ni? Ada yang saya padam, ada yang saya tak. Case yang ketiga. Okay, let's say Rx sama dengan 2x, tapi we have d squared minus d of y equals to 2x. Okay, sekarang ni saya tengok sama juga, saya tengok kat sini. So maksudnya apa? Maksudnya derivative of x over y, dia akan ada something, let's say ax, a constant. So yp yang saya nak cari mestilah ax squared plus bx plus c. So kalau saya buat, saya kata ax squared, second derivatives, first derivative dia adalah minus 2ax plus b. Then second derivative dia adalah just 2a equals to 2x. So saya boleh buat kat sini semua, cari nilai, cari a sama berapa, b sama dengan berapa. Okey, yang ni jelas ke? Jelas doktor. Okay. Terima kasih. Sama. Okay, let's move on to the exponential shift. Exponential shift, inverse operator. So inverse operator, kalau saya ada linear operator on the left hand side equals to some function on the right hand side, saya kata yp is just 1 over inverse operator times r of x. So yang ni kalau ingat kita ada juga buat dalam dia tidak direct, tapi dalam exponential, bukan exponential, inspection method ada sedikit. Kalau awak nampak dia ada sedikit menyerupai inspection method. Okay, let's see if you have, let's see, part A. If you have Rx equals to any
exponential with ax. Okay, kalau saya derive first derivative, any first derivative, any linear operation ax, saya akan dapat, kalau banyak kali saya akan dapat e to the ax. Saya rasa awak dah belajar benda ni dalam sebelum ni. Sebab kalau awak buat banyak kali pun untuk ni ada contohnya, kalau saya ada e to the ax exponential, awak akan dapat a to the ax. Yang ni maksudnya. So, kalau saya ada b e to the ax, a sama dengan so dia akan jadi e to the ax. Itu maksudnya. Okay, so kalau saya buat apa ni, pergi ke sebelah, bagikan kedua-dua belah dengan linear operator of a, saya akan dapat e to the ax divided by L of a. This is equals to 1 over, saya boleh keluarkan L of a times LP of e to the ax. Saya boleh keluarkan sebab dia operator. So yang ni akan jadi yang ni akan jadi e to the ax divided by L of a divided by L. So this is just equal to e to the ax. Yang ni nak proof yang benda ni adalah valid. Okay, so maksudnya apa? In this case, kalau saya buat macam ni, saya akan dapat L inverse operator on first derivative e to the ax is just equals to 1 over operation on constant a times e to the ax. So this is just equals to the particular solution. As long as L linear operator of a is not equals to 0. Okay, kalau L of a is 0, so kita kena tukar kepada method yang lain, iaitu kita guna exponential shift. For example, if you have b minus a several times derivatives for any function of xk times e to the ax. So yang ni akan jadi e to the ax of ek and then xk. So ingat lagi tak, yang ni akan jadi a factorial e to the ax. So yang ni saya nak tulis sikit, apply exponential shift. Okay. So yang ni ingat sikit. So kalau if you have another one, if m of d is any operator, differential operator. Saya masukkan dekat yang dalam ni, yang dekat atas ni. Saya masukkan d minus a k times for any linear operator x of k e to the ax
Dan saya akan dapat, saya keluarkan, yang ni adalah dia macam apa, multiplication saja. Saya akan keluarkan M of D minus A of K times X K D to the AX. So yang ni kalau saya solve, dia akan dapat K factorial. Ini adalah K factorial E to the AX dengan M of A. Ini kena derive sikit lah. Try to do it on your own. Okay, contoh. Saya tak kasih soalan 3 minit lagi. Okay, contoh saya ada. Saya lupa contoh. Okay, let's say saya dah tulis ni. Saya kata D of D minus A. Okay. Any linear operator. On the right hand side, xk e to the ax divided by k factorial for, so this is equal to e to the ax as long as m of a is not equal to 0. So this is the case when L of A equals to 0, equal to 0, and then you can factor out D minus A. And then you will have something like L of D equals to D minus A of K. This is K times M of D. Okay. Mungkin awak tak nampak lagi, saya tunjuk contoh. Okay, contoh for example, if you have D squared minus 1 of E y equals to E to the 2x. So in this case, A is 2. So L of 2 is just D squared minus 1, which is A squared minus 1 equals to 3, which is not 0. So therefore, if it's not 0, you can use just y. Particular solution is just 1 over linear operator dot e to the 2x. So this is equal to 1 over linear operator of a times e to the 2x. So this is 1 over 3 e to the 2x. Okay, let's say I change d squared minus 1 of y equals to e to the x without 2. So in this case, a equals to 1. So L of 1 is 1 squared minus 1, which is 0. So saya tak boleh nak guna yang apa ni direct inverse. So saya boleh katakan L of D, this is D squared minus 1, which is equals to D plus 1, D minus 1. So yang ni maksudnya apa? Factor out. Yang kat sini. Factor D minus A. Factor D minus A. So saya kata D squared minus 1 is equals to
m of b, b minus 1, where m of b equals to b plus 1. And then kalau kalau saya nak check m of a is just 1 plus 1 equals to 2, which is not 0. So let's remember that. How many times? This is 1. So in this case, we have k equals to 1. K time, only one time. So untuk yp, so yp is just x of k e to the ax, saya tulis balik sebab tak nampak kat atas tu, k factorial of m of a. So this is equals to x of k is just x of 1. E to the ax, a is 1, so just e to the x. K is just 1 factorial. M we already count, which is equals to 2. So this is the same. The answer is x squared e to the x. So this is just the particular solution. Ada soalan setakat ni? Tak ada? Okay, let's look at this one. Example. Last belum saya ni. Ada sesi pada kelas tak lepas ni? This Ada doktor. Ada doktor. Ada. Okay, Ada. sedikit je. Okay, Ada. B squared minus 3y sama dengan 48 e to the 2x. So yang ni senang sebab apa? Sebab a equals to 2. So therefore I can say yp is just 1 over L of a L of b times e to the 2x. So this is just equals to 1 over that 48 tertinggal 48. So the answer will be saya tinggal jawapan di saja x plus 2 e to the 2x. Alright. Kalau ada soalan boleh tanya di luar kelas. Alright. So kalau siapa yang ada kelas boleh tinggalkan saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you doktor. Thank you. Ya, doktor. Thank you, doktor.